Ah, je peux pas. Oui, j'y vais, patron, j'y vais. Toujours moi qui conduis là, les mecs, j'en ai marre. You okay, Carlo? Looking kind of like you shit yourself. Ah, get bent. Big moment, huh? Finally running with the pack. Listen, Ah, c'est qui? I spend more time with a Don than all of you's put together. Sure. Cal- Sat out on the road Il waiting s'appelle till he Carlo ou finished with Calo? his broad. En tout cas, il y a un nouveau mec dans l'équipe là. If you don't want me to Carlo. come, I won't. It's fine. Boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just, you got a face like you're being taken for an airing. I don't want Gates thinking we're frails. Why is Gates sour on Morello anyways? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint. He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise. They'll need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. Salieri. This plan is some bullshit, Tom. Paulie told it to me yesterday, and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a Ooh. lead for the boss, and you don't just drive him places, Wouh! then... Alors là, je then you vais get the me grailler big une chope là. calls. Till then, Non, c'est bon. shut your damn mouth. Ah, whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. Pas de You soucis. serious? You actually serious? You're serious? Knock it off! Christ. Oh là là, alors là, si je bombarde pas. Little rusty behind the wheel, Tommy. Allez vite avant que j'ai les flics. Hello? Yeah, there's trouble here. We got... Could you please help? I do a lot Okay, of deals let's here. go. Parking attendant don't ask for much dough. Always closes up shop till I'm done. Okay, we're good. Gates is waiting up on the top floor. Messieurs, vous allez bien? Place seems clear so far. Only people with cars are people with jobs. 9 to 5, place is deserted. Well, we got jobs and we're here. That kind of a job, sure. J'aime pas trop Anything ça. else we need to know about Gates, Paulie? Only that he's got a bust-up nose and crates full of the good stuff. Our kind of guy. Our kind of guy. Faut que j'essaye de le dépasser. Vite. Park up over there. Ah, ok. Paulie, good to see you, pal. Yeah, you too, Gates. Well, I hope you all have good taste in whiskey. Oh oui. I ain't really the expert here. Tommy. Il a empoisonné la bouteille. Oh, yeah. It's fine. Your first payment. If the Don's impressed, he'll finance more runs. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich, boys. Well, we're always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please, give him my regards. Sure thing. Now we just gotta conclude this transaction. Oh, No, no! It's okay. Oh, What? I told you we gotta make it look like a proper robbery. damn thing's gonna be crooked by the time I'm done with this city. ah putain, j'ai eu Don't worry, peur. pal. With all the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. God damn it! Qui sont ces mecs? Battle it together, Polly! Damn it! Qui sont ces mecs?
Gates took a bullet. This ain't as bad as it looks. Now take the booze and get. My guys will come for me. No, go, go, My go. guys So come long for as me. You guys clear him out up ahead. I'll be safe here with the little guy. Carlo, in the cab with me. You know you dead. Tommy, check for more of them. This thing ain't over. Come on, I'll back you up. No, go, go, go. So long as you guys clear him out up ahead, I'll be safe here with the little guy. We got more of them. They called in the rest of their crew. Bah. Oh. Bien joli, hein. Truck's moving. Over here. Oh, fuck me. The truck can't get through this. We gotta put it out. Look for extinguishers or something. I see fire sprinklers on the ceiling. We need to turn them on. There's gotta be a valve to turn someplace. Is there a way through this fence? Find a way in, Tom. I'll stick with the truck. Ok, je comprenais pas. Now you're done. Allez. Still feel flames on my face. Christ. Stay close and keep moving, fellas. Keep the booze safe. I'll move the truck with you. You see more? Shoot him. Get over here now. Putain, j'ai plus de balles. Ah Get the truck out of here. oh, mon modérateur préféré. Comment vas-tu? He'll have guys on the streets. Lots of guys. Dis que je suis ton streamer préféré, s'il te plaît. Wesh, incroyable émote. Grab a set of wheels and watch my back. Sure thing. Ok, je comprends. Un peu regrettable. How the hell did Morello hear about my deal? All kinds of beefers in this city. For now, let's get the booze back to the warehouse and try not Apprends-moi to à faire die. du montage vidéo STP. Tu vas prendre quoi? I knew it. We got more guys on us. Okay, let's slow them down some. Ça dépend, Hit tu 'em veux, where it hurts. tu veux faire quel type de contenu? En réalité, c'est plutôt simple. Éteignage des feux. Des rushs, faire des cuts, faire des effets de pont, mettre de la musique. Morello sent more guys after Oh us. putain.
Another motor coming after the Bulls truck. Bah en vrai c'est simple, hein. Je te conseille plusieurs chaînes. La chaîne de New School Studio, il s'appelle. La chaîne de Sam, Sam's going through the Hooverville! c'est le monteur de Oh, I Mastu. guess we are too. Attends, pardon, le son il est un peu fort. Oh. C'est le monteur de Mastu. Et une autre chaîne. Et non, après, j'ai pas d'autres chaînes. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment simple. Je veux des cours particuliers. Tu veux? Ok, vas-y. They don't stop coming, do they? En fait, en soi, maîtriser Premiere Pro ou n'importe quel type de logiciel de montage, c'est pas compliqué en vrai. Parce que ça reste un logiciel informatique. Mais après, je vais commencer à tourner des vidéos. Ah, c'est cool ça. Et le truc en fait, c'est de pouvoir, moi c'est un truc que j'ai encore du mal, c'est de pouvoir transposer la créativité que j'ai dans mon crâne Thank Christ for that. directement en vidéo. Let's Tu head vois. home. See what we got. We got the booze. I mean, I know it Après, didn't go to il y a des plan, trucs but un peu techniques et tout, ça we got the forcément, booze. que ce soit pour faire tel effet, ou So pour tonight, faire, Me ou and pour you faire are une gonna transition drink a bunch particulière of et it. tout, tu vois. I guess we earned that much. Mais sinon, le plus compliqué, je pense que c'est plutôt de pouvoir transposer ta créativité en vidéo plutôt que apprendre le truc. Combien coûtent ces logiciels? Alors, il y a deux méthodes. Tu peux payer un abonnement, comme moi, et avoir accès à énormément de fonctionnalités. Ou tu peux l'avoir d'une manière gratuite, avec des restrictions, mais toujours de manière gratuite. Que choisis-tu? Looks like a 38. Morello's boys caught up with you? Yeah, boss. We took care of it. Ok, bah attends, je t'envoie, attends. Attends, je t'envoie tout de suite, hein. Hop. C'est quoi ton blast sur Discord déjà? Ah, XTR, voilà. L'abonnement, c'est... En fait, en réalité, si tu le prends toi dans la logique, tu devrais payer 60 € par mois. Mais, laisse-moi finir. Tu peux l'avoir avec un abonnement étudiant. Et tu vas me dire, mais t'es con ou quoi, je suis plus étudiant. Enfin, je sais pas si toi, du coup, ton truc, il rentre en compte en mode étudiant et tout, tu vois, mais bref. Même si t'es pas étudiant, moi, le truc que j'ai fait, je pense que c'est parfait, tu vois. C'est 20 € par mois quand t'es étudiant. Mais en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai dû rentrer mes infos pour avoir l'abonnement étudiant, tu sais, ils avaient pas forcément de date de fin, tu vois. Et du coup, de date de fin de scolarité, pardon. De date de fin de scolarité. Enfin, du moins, je pouvais rentrer celle que je voulais, quoi. Et du coup, ça me paraissait bizarre. Et j'ai testé et j'ai mis genre, je sais plus quand, 2025. Et au final, c'est passé. Donc je pense que tu peux gruger vis-à-vis de ça. Mais sinon, l'abonnement, il coûte cher, hein. Après, tu peux avoir juste... Oh, mon chuchal, comment vas-tu? Après, tu peux juste avoir... un logiciel en particulier. Mais tu as pas... Mais il y a pas un... Tu l'achètes une fois et tu y as accès définitivement. Je sais pas. Ah, je sais, non, toi, je sais. En fait, je suis un ouf, je parle de Premiere et tout, mais en fait, non, c'est pas du tout ça qu'il te faut. Toi, il te faut CapCut, c'est gratuit. CapCut, c'est gratuit, tu télécharges et c'est bon. En fait, je sais même pas pourquoi je te parle de Premiere Pro. Oh oui, oui, Graham, l'ancienne. L'ancienne pion, quoi. Gratuit? Gratuit? Oui, c'est gratuit. Je regarde juste quelque chose, hein. Sinon on est sur Mafia, j'arrive les mecs.
J'arrive les mecs. Mais on est sur Mafia. Ouais, je gratuit pas de... Eh mon gars, gratuit. 0 pesos de dépenser. Hop. Ouais, je t'en peux up là. Oui, voilà. C'est ça que je vérifiais. J'ai mis dans mon abonnement première. J'ai mis dans mon abonnement première que j'étais fin d'études décembre 2025. Alors que non, je finis pas en décembre 2025. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop si ça marchera vraiment, tu vois, mais voilà. Et je voulais voir un autre truc, attends. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu te souviens, tu m'as dit de me mettre à Counter-Strike. Oui. Alors, bah mon PC il a crash. T'es un pitre. Comment tu peux crash avec Counter-Strike? Même un PC du singe, ah vraiment, vraiment singe. Même un PC du CDI, il fait tourner Counter-Strike. C'est un truc de ouf. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. He and his crew dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet. Voilà, voilà, voilà. Gates and his pop another. Pas de ça ici. Je te jure, ou sur le bon Dieu, mais non, pas de ça ici. La crémaillère de Kits, c'est demain soir. Je sais pas si t'as fait exprès, mais ça me fait rire. Reason Ice Morello out of the whiskey. Ouais, c'est demain soir. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Non, mais par contre, oui, Graham, je pense que. Bah, je pense que tu l'as déjà fait, mais désinstalle, réinstalle ECS, ou alors cherche une solution parce que c'est pas normal. Je pense que t'as niqué un truc dans l'installation, je sais pas. C'est bon, toi et tes crémaillères. On va bien manger. Gratuitement. Excellent. I'll work out the details with Papa Gates. But once we're running this Kentucky Brown, we'll be back in brass Je buttons. l'ai déjà fait. Good work, son. I'm proud of you. I'm proud of all of you. Saludo! Saludo! Oui, Graham, tu préfères jouer... Ah non, bah non, t'as même pas pu jouer, je suis en ouf. J'ai dit, t'as préféré jouer antiterroriste ou terroriste, mais du coup, tu peux pas savoir. Moi, je préfère jouer les terroristes. Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then, Prohibition ended. And the bootlegging business got knocked on its ass. Ah, mais une personne a demandé, mais on le savait tous, pour être honnête. It took us a few years to recover. Ouais, voilà, c'est ça, défenseur attaquant. Boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new rackets. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything. Vas-y, je vais naître. Amine, il est toujours pâtissier. By 35. Il va commencer là. Il a commencé. Là, il vient de commencer là. Il en a pour 2 ou 3 ans, je sais plus. Il fait des tartes au caca, des éclairs au pipi. Aujourd'hui, j'ai envoyé des cannelés. Oh. Est-ce que je pourrais profiter de tes superbes pâtisseries? La tête d'homme, si. La tête d'homme, si. La tête d'homme. La tête d'homme, tu m'en dois une. Quand la dernière fois, j'avais ramené v'là les trucs de ma boulangerie. Et t'as bien profité. Hein. T'as bien mangé le matin. Tu t'en es mis plein la bouche. Chez Hugo, je vais faire une pâtisserie en exclu, mais comme... Je peux avoir l'exclu de la pâtisserie ou pas? Obligé, c'est... Alors, ça, c'est venant de toi, certainement pas une forêt noire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un opéra. Non, impossible. Si tu veux, je viens chez toi, je cook. Wesh, en mode... comme si je t'avais commandé sur Snap. Wesh. Things were looking up. We had good money rolling in on the regular.
I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but Tiramisu what Boons. do you call it then? Content. Yeah, that was it. And Salieri, he finally starts talking about getting out of Morello's shadow. Maybe buying our own cops, our own politicians. Livraison de tiramisu en 1 heure de France. Acheter le snap du frère. Eh, mais ce mec, Tiramisu Boons, je sais pas si c'est lui, hein. Mais du moins, il y a un mec sur TikTok et sur Snap, il fait des tiramisu, il le fait goûter à plein de mecs. Il l'a fait goûter au mec qui critique les gardes de France, là. Là, je suis à Vitry-Châtillon. Ah, mais sérieux, quoi. Voilà, le mec qui fait ce genre de truc. Et il fait goûter à plein de gens. Et mais genre, j'arrive pas à comprendre. Parce que, franchement, je doute pas de la qualité. En vrai, ça doit être bon, tu vois. Mais, putain, on dirait il a, il a fait le dessert du siècle, genre. Les mecs, soyez normaux. Petit instant aigri. Je vais pas parler de Wasco Fruit, mais voilà. On peut regarder les jeux sur Twitch? Non. J'aurais bien regardé, bah, je regarde que ça, de toute façon. Hein, la Belgique, d'ailleurs. Hein? À part, comment il s'appelle? Remco? Remco le cycliste? Vous êtes nuls? Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. T'es sûr? Oui, je suis sûr à 100%. Tiramisu Keftamang. Tiramisu, cordon bleu merguez. Magnifique. That's interesting. You think Salieri was sourcing highbinders? Mais oui, grave, mais t'as t'as perdu un neurone ou quoi? Le mec qui a visité. Comment tu regardes? Ah putain, j'allais dire sur France 2, mais vous avez pas peut-être. Mais ça passe à la télé, genre. Enfin, je sais pas. Bah voilà, France 2. France 2, France Télévisions. Je sais pas de quoi dire. Il a pas la... Faites que la TNT. Il a pas la TNT. T'as pas la TNT, oui, Graham. Daron, il a pété un câble contre la télé. Mais c'est normal, c'est France Télévisions. Non, plus sérieusement, c'est France Télévisions, donc c'est normal qu'il y ait que la France. Je sais pas s'il y avait Belgium TV, peut-être que voilà. Non, mais vous, c'est quoi? C'est Bah, c'est Gaze. Bah, ok. Non, vous, c'est quoi? C'est pas RTL, c'est quelque chose d'autre. Il guette que l'écran tout brouillon en noir et blanc. Il est sur Canal+. Il sait toujours pas comment changer de chaîne. Bah voilà, RTL, c'est sur RTL peut-être. Ah merde, bah je suis désolé. Oh putain. Non mais après, Wiwigram, t'es bien gentil, hein. Mais tu te réveilles le 9 août, ça se termine dans 2 jours. C'est... Franchement, t'es loin à la détente. 34. Maybe. Why? Well, a few years back, the Vice Squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Morello and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take, but once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Écoute, futur singe riche de... Vas-y. Non, mais en fait, après... Ici, ils mettent rien. Mais si, ils mettent... Ou tu parles en Belgique. Sur France Télévisions, en réalité, il y a tout. En réalité, ils font des multiplex, mais forcément, ils vont privilégier la France. Mais après, si tu veux payer, bah t'as Eurosport, eux, ils diffusent tout. Ils ont tous les droits pour tout. Même si France Télévisions aussi. Mais Eurosport, ils ont tout, en fait. Ouais, je sais quoi ce truc de ouf. Futur singe. Ici, mais payer pour l'interrogation.
Merde. La Kitatsugans, le Kits. Et Wiwigram, oui, c'est payé Eurosport. Mais bah honnêtement, ça vaut pas le coup. Il reste que 2 jours, quoi. Désolé, mais. Futur singe riche, futur singe riche, FSR. Futur singe riche, futur singe riche, futur singe riche, FSR. Futur singe riche, futur singe riche, futur Il y a singe 8 ans. riche. Il y a 8 ans. Mais c'est quoi ce truc d'ancêtre? Futur singe, Oui, c'est ça. futur singe riche, futur singe riche. Ils peuvent dire que je suis un singe, mais je serai un singe riche. Futur singe riche, futur singe riche, futur singe riche, FSR. Futur singe riche, futur singe riche, futur singe riche, FSR. Futur singe riche, futur singe riche, futur singe riche, FSR. Futur singe riche, futur singe riche, futur singe riche, FSR. Après minuit, c'est mieux que t'as 140. Y'a que des charros, y'a que des 2G. Si t'es trop. Oh putain. C'est vraiment ton son, ça. Si tu devais faire une entrée sur une musique lors d'un combat, ce serait celle-là, sans hésiter. Hop. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. « 1935, les mecs. Bon appétit. » With his face and pasted it on his face. Tommy, Oh, hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. There you go, boss. I'm going to Pepe's for lunch. Pur Carl called singe me riche. sick. You up for a drive? Pur singe riche. Sure, boss. Bravo. I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? Allez, bonne nuit, You know Amine. how it is. Things with Morello have been a little Bon courage pour ce que tu vas entreprendre. quiet lately. Maybe it's just got me jumpy, is all. Et j'ai un pétard ou pas sur moi, là? Ok, c'est bon. Calling all cars. Immediate assistance required. C'est quoi cette Homicide chop? being reported. Bonne nuit, la quittance. Ah non, tu me dis bonne nuit à moi ou pas? Pourquoi j'ai paniqué? Ah, magnifique. Ah oui, Graham, je sais pas si t'es toujours là, mais... pour CS, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être le problème. Hein. Je viens d'y repenser là, et j'y réfléchissais, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Go back to patrol. So how's business, Tom? Hey, you know how it is. It's good. Sure, I know the business. I see the books every day. But since what happened happened, I know that a capo needs to talk to his soldiers without some other guy getting in the way. Voilà. Attends, je vais me vomir dessus, les mecs. I guess we're mixing with a better sort of person now. And I like dealing with all these big shots we got on the pad. Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through. Ah, this is Oh only là the là là start là, of mais it, qu'est-ce que Tom. je suis bon. Oh mais non, I toi got plans. t'avais qu'à pas être là. Plenty of good people lining up for a slice. Glad to hear it. Ta-da, na-na. Collision Oh là in Georgetown. là. Officers required. Tudun, 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 tudun. Putain, j'ai pas vu le match, mais la France, ils se sont fait éteindre par l'Espagne là tout à l'heure. Là. Must be nice for you. Some Pas time away surprenant. from Polly and his L'Espagne, cockamamie ils sont schemes. tellement, That's tellement, been a tellement conversation, avancés. boss. Ils sont I'll give tellement you that. avancés. Sure I am. Me, Sam, and Paulie, though, we're still real L'Espagne, tight. c'est vraiment. We've been through some times Même si. together. Yeah, don't I know it. Ah putain. Même si le foot au JO, franchement, je n'ai vraiment strictement rien à foutre. Bon, j'ai quand même regardé quoi. C'était cool s'ils pouvaient ramener une médaille d'or, mais. L'Espagne, ils sont tellement en avance en fait. C'est ouf. C'est eux le vrai football. I have been looking forward to this all week. Wait till you taste the casaca, Tommy. Oh.
On va se faire éteindre là? Oh, more wine. Hey, more wine here, please, quickly. You're going to love this wine. It's a... Don Salieri. Welcome, my friend. Welcome, my friend. Good to see you, Pepe. Yes. Hey, come. Our Pepe guest has Pizzeria, arrived, qui eh? connaît sur Paris? Ah, What's Steve, on c'est the menu incroyable. today? My mother, she would be so honored if you tried her caponata. Excellent. Bravo, bravo. Molto bene. Oh, let me give Molto you a chair bene. for you, huh? Sì, please. And to drink, a Chianti. I've been saving this just for you. Yeah, bene, bene, bene. Oh, le suceur. Enjoy, huh? Putain, notre perso, ça devient un vrai mafieux. I'm glad you're off the roof, Tom. Sarah threatened to leave me if I didn't dry out. I know. She told you. No. I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. Eh, Kita, je sais pas si t'as vu, même pour les autres, hein, For you? si vous avez vu le trailer du zombie de Black Ops 6. Molto grazie, Et même Don il Salieri. y a eu, pardon, hein, j'aime pas parler pendant la cinématique, mais même il y a eu 16 minutes de gameplay du zombie. Moi, j'ai jamais trop aimé le tournant que les zombies ils ont pris après Black Ops 3. Je trouvais que vas-y, c'était un peu trop futuriste, fantaisiste et tout. En vrai, ça a l'air pas mal. Donc bon, pourquoi pas, mais je sais pas. Praise from such a gourmet. Moi, je suis un mec de l'ancienne école. Tu me mets juste une map avec des secrets, avec des manches, et puis voilà, j'enchaîne. As you, it filled me with joy. You wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. Ah, on va se faire éteindre. Oh, les mecs. Get down! What the hell? Morello! Bastard could have at least let me finish my wine. Hey, Salieri! Come out of there and we'll make this quick. Oh, j'ai détaché mes cheveux magnifiques. Smoke 'em out, Joe. Oh, magnifique. Shit, watch out! On est cané là? Putain, je suis trop un suceur, je protège Salieri à fond. We aren't going out the front door. Can you move? Not fast enough. We're gonna ambush these boys. I'll keep them entertained while you slip out the back and circle around. You sure, boss? Blow them all down, Tommy. Not one of them goes home tonight. Okay. Magnifique, boss. Be careful. Tom, just be quick about it. Oui, patron. Vous êtes un boss, patron. Get in cover. Boss, I got this. Try to keep your head down. Oh, je suis mal. Ouf, j'ai eu chaud. Tiens, connard. Angelo's coming through the alleyway. Moving to cover. Ah, je vais mourir. Oh. Regardez comment je suis cané.
Nul. Ok, mais toi, t'as le cul poilu. T'as le cul poilu. Et ça, c'est un fait. J'ai pas de Thompson là en mode. Je suis un peu jaloux. Oh bah elle est là ma Thompson. Allez sors ma gueule. Merci. Oh là là, tu me laisses même pas regarder, cousin. Hop, que des grenades. Magnifique. Oh, look at the balls on this kid. You really saved my ass, Tom. We gotta go, boss. The cops will be here soon. I need a minute to catch my breath. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est sûr, il en Let me reste get un. you back to the bar. No, not the bar. We're going to see Carlo. That son of a bitch knew where I was going today, and he calls in sick. He set you up. To us, Tom, you could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlo's shacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. Il est foutu, Carlo. Petit fils de pute. On vient Step pour, on it, Tom. on vient Every pour minute Carlo's t'éteindre. still breathing is a minute that's got me pissed. Sure, boss. Can't believe these bastards had the brass balls to wreck my car. Petit bâtard. Oh, les flics. Had to be Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello, right? Jesus, not now. We gotta get to Carlo. On va éteindre Carlo en bonne et due forme. Tout ce qu'il mérite. Ah putain. Had to be Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello right when we started Je me out. demande quel jeu je vais Apple faire don't fall après, far from the tree, huh? après, I wept at his funeral. après ma And affaire his là. sons will be laughing loud. His En fait- mom's already a widow, Tom, and now he's gonna make her lonely till the day she dies. For what? So Ah, sale go to buy his connard. dope and my foot through his face. Mercredi, j'ai dit que You know j'allais what? certainement faire I'm Alien à glad. partir de I'm lundi. glad this happened. I get to plug another rat. Mais c'est la and trop, we j'aurais même finally pas go fini to ma the affaire, mais mattresses bref. with Morello. Today's the day that En damn réalité, je breaks. sais pas hein, Sure finalement feels si like je it. fais Alien. J'ai envie, mais je pense que je vais quand même le faire, mais bon, va falloir que je me mette dedans. Laisse-moi le finir. Boss, why don't you let me go first, huh? Carlo might be waiting for us. Non, tu No, connais, là, Tom, t'es en my avance face is là. going to be the first and last thing this bastard sees. Oh bah alors. You goddamn dirty grifter. You better dangle, sweetheart. It's gonna be a closed casket, Carlo. Oh. You okay, boss? Yeah, just a little one. Let me catch my breath. Ça s'éteint là. Jesus, he's fast for a big guy. Don't let him get away! Il était, putain, il est tellement coupable. Allez, viens là, je vais pas te faire de mal. Je vais pas te faire de mal, viens. Come back here, Carlo. Qui sont ces mecs? They're going to kill me! Putain, j'aime bien cette petite course poursuite, il y a un côté un peu GTA. Please, I can explain. Think about this town, please. Bah non, pour le coup, je vais vraiment t'éteindre là. Let me talk to the boss. I can explain everything. Tommy, you gotta know. Morello, he was gonna kill Mom. I had to do it. I had to. They made me do it, Tommy. Please, I can explain. Mais non, je voulais... Is he still alive? C'est chiant. Bon, il est I'm not mort. sure.
fait, je sais pas quoi penser de ce genre de truc parce que le mec avait certainement vraiment pas le choix, mais Now we're sure. il a quand même trahi, tu vois. Donc je sais pas. Hey, Sergio, how are you? Keeping out of trouble? Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? It is. Hey, Gordy, how you doing, buddy? Hardly recognized you. Patate dans la gueule. What'd he do? You said you were having some trouble down at the docks, right? Yeah? It's nothing I can't handle. Yeah, well, I did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good Oh, for allez, business. les droits du travail. Unless you don't want to call him for it, S'il right? vous plaît. Right. So I decided the union needed a change in leadership. Ouais, je crois, on dirait Alright with you? Jean-Pierre Castaldi. Of course. Good. Now, what about that other thing? That's why I'm here. Salieri's still alive. Mon gars increvable Salieri. God damn it! Oui, Morello, c'est... Castaldi, c'est... C'est notre ennemi dans la ville. What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurants all shot to hell. Stop your crying. Trying to have a conversation here. What about the cockroach Carlo? Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So yeah, he must have figured Carlo was the rat. God damn it. Can't even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up! We've been at war Vrai since gangster, mon Kill gars. Capone. T'es pas content, je t'allume. It's just out in the open now. What do you want me to do? Make your rounds. Tell the boys to keep their eyes peeled and their powder dry. Okay. Put the word out. Le kit, ça taffe demain, quoi. Hey. Just keep your head down, little brother. You too. Down Magnifique, ça. Magnifique, mon canard. Et dimanche, où t'as ton week-end, je suis en week-end. Magnifique. Magnifique. Prépa pour le samedi soir, magnifique. Regarde, Lou elle est pas là, je peux me permettre de dire ce que je pense. Demain, je vais boire plus que de raison. J'ai pas peur. Demain, je vais boire plus que de raison, j'ai pas peur. Elle m'interdit toute gnôle après 21h. La phrase d'alcoolique. Putain. Si, elle est là. Elle est là. Putain, si, elle est là, t'inquiète. Hey, you Ah, need it up putain. the stairs. I'll go straight up. It's war thumb. From today we Mais elle are me prend at pour un war. alcoolique, mais y a rien de mal à ça. J'ai juste un penchant pour l'alcool. C'est ça être alcoolique. Ah putain. Elle m'interdit la gnôle. Magnifique phrase. Putain, c'est vraiment là les mecs on se prépare pour la guerre là. Oh là 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 là. Oh là là là. Envoyez-moi une petite Thompson là. J'ai des armes ou pas sur moi là? Ah, j'allais à l'étage. Ta grand-mère, dépêche. Putain, je suis con. Oh, je suis con, putain. Allez, dépêche, allez. Allez, ta grand-mère.
Ah, je peux lui parler? Attends. Il y a des trucs ici intéressants ou pas? Hey, it true that Don slipped Carlo the bump? Not you? Yeah. Wasn't pretty. Still blood in his veins, huh? Less than Carlos. Keeping out of trouble, I hope. Ça va, merci. Bah, je te remercie. I want guards and lookouts round the clock. Here, the warehouse, and all our businesses. How about people under our protection? Forget about that. We stick to our own till this is over. I'll remember. Putain, c'est la guerre, les mecs. Our guy's in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morel's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off, so we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right idiot, the rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. Galati. The counselor's still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops, booze, broads, fire... Attendez les mecs, je vous avoue, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. J'ai trop envie d'aller aux toilettes. Donc en attendant, je vais vous mettre un petit son. Hop. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Allez. Je reviens, je vais juste aux toilettes. I done had too many friends that died. Sometimes I can't believe I'm still alive. She told you I ain't had it, but she lied. Boy, don't play with me, you know I'm fried. Boy, don't play with me, you know I'm fried. She giving blowjobs and I applied. She say she starving, order her some fries. Then I ate the breast and the thighs. Then I gave the rest to the guys. You was typing crazy out your mind. This is not a typo, we reply. Now you spilling typo out your side. Boy, don't play with me, you know I'm... Boy, don't play with me, you know I'm fried. Pray on our enemies when we die. We just hope the feds take a bribe. Only one gon' walk away when we collide. $20, he out his fucking mind. 10 bitches came with dollar, they all dimes. They offering blowjobs and I applied. They all starving, order him some fries. Then I lick the breast and the thighs. Bitch, don't play with me, you know I'm... Boy, don't play with me, you know I'm fried. Ooh, swerving in the lamb off the lot. 5% to 10 when on top. They love me in my city like I'm pop. Remember when we used to window shop? Now I just went the Porsche to the Mars. They caught me the chain with the cross. Had to throw some hundos in the wash. Baby, take a seat and take it off. So much ice on me, I can't defrost. Where them that was saying I fell off. Boy, don't play with me, you know I. Boy, don't play with me, you know I'm fried. Wow, wow. Et j'ai fait au plus vite. Et je me suis lavé les mains.
Oh, pardon. Works. He's even given a speech to the press. What kind of security? Just a normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way to the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So, what? Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then. T'as rien à voir, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a fait penser à, à Deadpool et Wolverine. Même pour les autres. Hein. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Il était vraiment cool. Le film était vraiment cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de plaisir devant un Marvel. Et franchement, non, j'ai vraiment pas été déçu. Le film, il est drôle. Il n'y a pas de flottement. Wolverine, il est incroyable dedans. Le scénario. Le scénario en vrai est prévisible. Et il casse pas trois pattes à un canard. Mais il est plaisant à suivre. Et ça salit pas la mémoire de Logan. Enfin, du moins des films Wolverine, pour ceux qui savent pas. Donc là, franchement, très bien. Rendez-vous aux docks. Où se trouvent les docks? Ok. On va sortir une petite chop en mode? En mode chop. I have too many friends dead. But Viviani told me I gotta stay around Oui, tu the dois bar rester for ici, my toi. own sister's safety. Gotta get a new car for the Don pinched from someplace too. He only will wants the best. Oui. Maintenant, nique ta mère. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Putain, j'ai pas mal de chop, hein. Ok. Non. 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 Vous savez comment me parler. On va prendre la moto, hein, mais je regarde les véhicules quand même. Ah là 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 là. Magnifique. Oh là là. Oh, comment je l'ai bougé. Nique ta grand-mère. Oh là là. Of a motorcyclist driving dangerously. Get him hauled in front of the judge. I have too many friends dead. Boom. And a bit of big man. We got him. He's on two wheels. Pursue and arrest. Bring him in. Mais vous m'arrêterez jamais, les mecs. We lost him somewhere in the works quarter. Stay on alert. Oh. We got him. He's Oh on two là wheels. là, les bâtards. Oh, mais c'est une blague. Suspect has been lost. Keep patrolling. He's on a bike. We're closing in. C'est vous les mecs. Ah bah toi tu l'as cherché toi. Ouf. Putain, la conduite à moto elle est compliquée hein. Officers on Central Island. Suspect has been lost. Keep patrolling. Merci putain. I have too many friends dead.
Another big collapse. I have too many friends dead. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis bon. He's gone. Go back to Je suis patrol. vraiment bon. Get him next time. Oh là 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 là. Wesh, en mode fête. Attention, folks, attention. En mode croisière. We'll get you all aboard, but we will need to see tickets. You'll also be searched for safety. Thank you for your patience. Hot dogs! Who wants a hot dog? The finest family in the city. No doubt. Roberto Ghilotti. Pour son anniversaire en mode. On va lui offrir un beau cadeau. You got an invite too? Oh, did you hear there's gonna be fireworks? Bon l'ami, comment vas-tu? You don't look like a guy with an invite. Ah, c'est ça. Just not these kind of friends. Well, I'll tell you what I got. Sailor back there who works on the steamer. His head hit something heavy. But his dandy white suit's fine. Thanks. I'll go find him. Write up your particulars and I'll see if there's something in the typing pool. Demande pour la sécurité de Ghilotti. Seuls les propriétaires de billets sont accueillis à bord. Votre équipe a interdiction de s'approcher des zones de rafraîchissement. Tout l'équipage de... Ok. Hop, où est-ce qu'il est? Comme d'hab, on prend le petit truc. Ah, c'est carte de cigarette. Oh, magnifique mon canard. Un beau caneton. Know you'd get a real job someday. So remember, play it cool. When you've gone some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. They're curious. Sure. Then get up on the roof. They can't drink Wait for milk Galati's or eat speech nuts. and pop him And when he's Charles done. said that alcohol doesn't How do I do get that away? either. Polly's borrowed a Saw speedboat. someone's head near explode. After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen them. You better be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. Looking good, Tom. If the outfit don't get messed up, keep it. Suits ya. Ouais, merci. Merci, Polly. You the new guy? Gentlemen. Christ, you took your time. Gentlemen. You think he's gonna pull this off? He's sure as shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well, he's gonna need a guardian angel. You don't need no fucking angel. He's got us looking out for him. Putain, c'était beau ce que t'as dit. C'était beau, Polly. I have too many friends that dead. Big collab. Hey, you almost done? Yeah. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. You got a rag there. Check every deck. Ok, boss. Je peux taper ou pas? Croisière, rafraîchissement, discours et feu d'artifice. Ok. Putain, je peux pas foutre la merde. X for coffee, you get booze. I tell you, this guy is so Oh, les mecs. Going to be an amazing night. Don't I know you from someplace? Nah, don't think so. I swear I know you.
Were you with the Union, maybe? Sorry, buddy, I'm from out of town. Bah ouais, petit con là. Bah alors ça s'allume, monsieur. C'est fou les bateaux quand même. Il y a trop de trucs à explorer. Je sais pas quoi faire. J'ai pas le droit d'être là, je pense. You really should be elsewhere. Downstairs and back to work. D'accord. Je peux pas t'éliminer? Non. Par contre, j'ai vu un truc qui m'intéressait là. I have too many friends dead. J'aime bien ce genre de mission un peu à la Hitman, c'est super sympa. Know where I can find the janitor? Back of the boat. Drunk as a skunk in the engine room. Same as always. Figures. Thanks. Oh mon œil, ça me gratte. Et mec, attendez. Oh mon œil. Putain. Oh sa mère la pute. Who is she, Terrence? Who is she, Terrence? She's just some girl I met. Where did you meet her? How do you know someone who dresses like that? Bah ouais, attends. En mode Zinicu les mecs, bien quoi. Ouais. Ah, courage pour le service hein. He's a man with connections. Where else do you think the booze come from? C'est le même truc. Hey, guests only. Hey, go scrub your decks. This is off limits. Ah, il y a encore un autre. Ok. Who is this guy anyway? Some kind of politician. Placer l'obus avec une extrême prudence. Ok, bon, ça c'est pour comment tirer un feu d'artifice en mode. Why, Terrence? Why do this to me? And why now? C'est la meuf qui se faisait tromper là, je crois. Wow, 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 wow. Attendez, je voulais récupérer l'autre truc, la carte de cigarette là. Visit the bathrooms, honey. Someplace like this. Listen, shit, mate. Go someplace else. Ça va. Money for a toll. Wow, 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 wow. Comment je monte là-haut? Anyone who's anyone seems to be on this steamer. Roberto, très cher. Sans mon temps d'écran, il serait dénoué de montrer en public à ce sujet, je gage. Si je suis en danger, alors ne me tracassez pas et profitez, ouais. Morello a envoyé des hommes, forcément. Ça ne m'étonne pas venant d'un chien galeux, pardon, comme lui.
think I got him in trouble. Drink up and enjoy your boat ride. Je crois que pour le moment, je ne peux pas accéder à cet endroit. Hein. Bien regrettable. They all came over, panhandling, catcalling, asking for work. I said to him, "You get a job." À moins que... Ouvre la porte. Ok, c'est bon, j'ai capté, on l'aura après. J'ai capté direct. On est loin, putain. Putain, c'est stylé quand même. L'eau, ça va. Il y a eu pire. Oh, oh. Ah, you took your time. Oh, mon gars chinois, bien quoi. Tommy, right? I hid the gun in the john in the stern. Mid-deck. Where's Stern? Next floor up. Right above us. Key's on the table there. Comment il a say pris les my clés? name again, and you'll be found floating outside. Get that? Yeah, I get that. J'espère que c'est clair. Petit con. Ton carton là, il tire de lit? Allez, on kill. Pétard mouillé. D'accord. Ah, tu mets le friend est dead. I do know you. You're with Salieri. Ah putain. What are you gonna do about it? Well, I'm gonna give you a beat for starters. Patate, patate, patate. Jesus. Jesus Christ. Balance-le, balance-le. Non, fallait le balancer. Come on. Where the fuck are you? On va éteindre. On va éteindre les mecs. Hop là. Oh, il aura lieu d'ici. Oh. Oh là là, mais je suis tellement cramé. Bon, c'est pas grave, hein, mais... On a le plot armor. As long as the bar stays open, counselor. Good man. Have an order for me, huh? Good to see you. Thanks for coming. Hey, thank you, everyone. Yeah, thank you. Hey, welcome to my little party, right? So, as you all know. Ok, c'était un test. Je voulais simplement savoir... Charger dernière sauvegarde. Oh, j'ai pas envie.
Attendez, je vais me laisser tuer, je vais me laisser tuer. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. J'ai pas envie de prendre le risque de dernière sauvegarde. Si ça se trouve, ça date d'il y a 1h30 là, donc non. Là, c'est quoi charger dernière sauvegarde? C'est quoi? C'est au moment où j'ai tiré ou c'est avant? Pitié que ce soit avant. Faites que ce soit avant. Pitié les mecs. Pitié les mecs. Wow, wow. Wow, wow, wow. Let's go. Oh non! Ils ont des armes ou pas? Ok. Oh! Ah, ils étaient deux, putain. Dommage. I have too many friends dead. And I'm gonna pick a lab. Over here! Getting out of here. Running for cover. Got him now! He's up to me. Guy hit me! Donne-moi son arme. Go! I'm on him. I see him. Wow, 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 wow. Oh là. Ah, je suis vraiment mal. J'ai besoin. Y'a pas de soin là? C'est la merde. À couvert, à couvert. Ok, go, go, go. Let's go. On est vraiment bon. I have too many friends dead. Et bah, qu'est-ce qui se passe?
I'm trying to do? He's trying to beat the train. We can make it. Ah Sam, ils vont canner là? Non. God damn it! And look faster! Guess it could be worse, huh? We could be peeling you off the front of the train. He just got a good break is all. Sergio Morella's always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you two are off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car. He'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yeah, just don't drop it. Shake it, smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! Get it Putain, done, on prend de l'âge là. Hein. For all our guys Morella's killed. And for all the money he's taken out of our pockets. I'll take care of it, boss. Take care of it, boss. Putain, je suis tellement l'homme à tout faire. Je suis vraiment le patron. Peut-être que les gars ont des trucs à dire, des trucs à faire. Non, rien. Bon, c'est pas grave. There's no way they'd come here. I used to run with his crew. If Morello wakes up one morning and wants to come heavy, he'll come heavy. Nah, no, he won't. Comme d'hab. Moto. He's got his gun. You see all of little Allez, allons éteindre. Je sens qu'il y aura un dommage collatéral, genre on va pas tuer que Sergio, on va tuer aussi sa fille et sa femme ou une connerie comme ça, ou au contraire on va pas le tuer lui mais on va le tuer, tu vois. Ta gueule. I have too many friends dead. And I'm still alive. Je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Oh là là, mais je suis vraiment bon en conduite. C'est le quartier chinois là. Ah putain. Potential injuries downtown. Car collision reported.
C'était chaud, un peu plus s'il y avait quelqu'un. Ils sont cool les PNJ ou quoi? All cars, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Bonne nuit mon chuchal, à demain. On se voit demain mon ami. Ne faites pas de bruit? Ok. Yeah, that's gotta be Sergio's car. How am I gonna get through to it? Comment est-ce que je vais l'atteindre, ce petit fils de pute? Other guys get all the best jobs. Sick of being out here. Other guys get sent to guard the cat house. And I get here. Je suis qu'un simple PNJ. Je ne fais que passer. Ah putain mais j'appuie sur W, c'est pour ça. Je comprends pas, je comprenais pas. Other guys get all the best jobs. Sick of being out of here. Mais c'est qui ce mec? C'est qui? Yeah, I'll be home before supper. Hey, you wanna go dancing this weekend? Maybe drop the kid off at your pop's place. Yeah, I'm still here. C'était sûr. Oh, Christ. Hey! Stop! No, no, no. Oh God! C'était sûr. Ça c'était sûr. Vinny. It all went bad. Hey, pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. What are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. Okay. Putain, bah ouais. C'est la première fois que ça arrive pour Tommy ça. I have to defend the dead. Désolé. I have to defend the dead. Boum, boum. Faut que je chante une autre chanson là. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Je sais pas, en ce moment j'écoute que des solos de guitare. Eh, je vais arriver à pleine balle. J'ai été déçu.
Putain, j'ai mangé du canard ce soir, c'était sacrément goûtu. Vraiment bon. Quand tu vois un canard, tu dis c'est super mignon et tout, mais tu penses pas à ce qui se passe derrière. Car oui, c'est une viande exceptionnelle. Donc désolé les petits canardos, mais pour le coup, vous êtes vraiment bons quand vous êtes dans mon assiette. Pareil pour le lapin. Je passe. Oh là là, on va allumer. You okay? Yeah, it's the car bomb. Things went south. We could draw about it later. Right now, we gotta get that bastard. J'aurais voulu un fils de pute de moustique. Ouais, c'est bon. J'y ai cru. J'y ai cru. Let's go. What the hell? We got a message from Mr. Salieri. No! Kill these clowns! First we take you out, then it's your boss. Come on, Tom, pop these boys. Who enjoying your meal? Right, fellas. Get out of here, Tom. Got a man down. We cleaned him out. Come on, we gotta push up. Get after him. Sergio's getting away. Tom, we gotta get Sergio. Oh, shit. They're all down, Tom. Il est mort. Get me out of here. C'est une blague. Fucker! Oh, he's gone. Go get him, Tommy! Come on, let's get back to the car. We gotta catch up before that idiot gets himself killed. Attends, il n'y a pas assez de musique là, désolé, mais pourquoi elle est si basse? Bonne nuit mon Kita. Bonne nuit la Kita Tsuganse. Bonne nuit mon gars. C'est qui eux? Ah, c'est Polly et Sam. So get it! Non. T'es le PGM que tu pensais être. Merci mon gars, super sympa. J'essaye au quotidien de m'améliorer. Ouais. Oh merde. Accélère. Allez Tommy. Alors là si je les rattrape pas. Ah par contre il me fait un virage et je suis dans la merde. Frère j'avais un clean shot. Un clean shot. Putain j'allais faire une cascade de ouf. Où est-ce qu'on reprend? Oh on reprend là en plus. Pas que je me foire alors.
Allez, Tommy. Tom, it's us! So get it! Got it, Sam! Ils sont out. Putain, je peux pas tirer. Ah, mais wesh. Putain, il me touche encore. Ok. Oui. Oui. Frère, j'ai réussi à la cascade. Vous avez pas le droit, putain. Vous avez pas le droit de me faire ça. Ah, c'est la dernière fois que je l'attends, sinon après, pas envie d'y passer 150 ans non plus. En fait, faut pas que je sois trop près. Je suis un peu à distance. So get it! Madame, attention. Allez, faut que cette fois, faut que la cascade elle se passe bien là. Allez. Oui. Non. Vite, 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 vite. Non. Non. Putain. Oh là là. Allez, allez, allez. Ah, j'en ai marre de me retaper toute la course. Attends, mais c'est quoi là? Allez, cette fois-ci, j'arrête les conneries. Oh non, allez, allez. Vas-y, frère, ça me casse les couilles là. Putain. On peut plus de la course là.
Pourquoi je vais pas prendre la cascade même si j'ai grandement envie. Tiens, nique ta mère. So get it! Got it, Sam! Oula. Faut que je reste un peu à distance. Merde, non. J'ai envie de la prendre la cascade. Hein. Mon Dieu, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, ça m'a réussi. Oh mon Dieu. Poussez-vous les mecs. Ok. What are you idiots doing? Kill that motherfucker! Putain, c'était badass. Get every guy we got down here now! He's coming this way! He's good and bloody! Un peu de son, toute décontraction. Box him in!
J'ai l'impression qu'il y a des putains de trucs sur mes jambes. Désolé. Burn him out! Fire going out! Coming after me! Box him in! Non, pas là, imbécile. Next one counts it! Someone got it right here! We're losing guys! I'm running for cover! Hop, je ramasse ça. Oh oui. Je me mets bien. Oh là, je suis bien là. I see him! Lining up a shot! He's here! Shit! No! Donne-moi tes balles, mon gars. Take this! Grab a cover! Non! Ah putain. Pom 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 pom. Found him! He's coming this way! Push up on his side! Reloading! He's on my ass! Plus de balles. You like that? Ok. Ah, il est en haut. Put away! Turning the docks apart! I'll make them... I'm running for cover! You're out of here! Il me faut les soins. Get cover! I'm making a move on you. Right. Looking good! Magnifique. Your rifles are fine! Pick him off! Found him! Get in the depot, we'll stop him! Taking cover! 6 balles. 3 balles pour l'éteindre. Sors mon gars.
Besoin d'une. Go, 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 Tommy. Magnifique. Boom. Fuck, fuck, what happened? Some kind of fucking train? Found him! J'aime pas le fait que la musique elle stop dès qu'on a fini la zone, genre. Puis la merde. What do you want? Money? I can get you money. You kill me, my brother will destroy everything you know. Come on. Let's finish this. Oh. You just winged me, asshole. You think you're the guy who's gonna kill me? What did I tell you? No one can touch me. No one. You ain't that lucky. Bastard. Wait. No! Non mais il est fou. En mode il a eu le temps genre. Magnifique. After we killed Sergio, it was chaos for weeks. Our guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a Don to be feared, he's gotta be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. Morello wants to thumb his nose at us. Taking a show like there's not a war on, we'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit Morello and his guerrillas. In a crowd. Before they see us coming. The theater's going to be packed. And not just with saps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morello in public. In front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salieri and his boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. Take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light them up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it? Sure, boss. Putain, c'est le moment où on va éteindre Morello. Mais c'est le moment aussi où on s'arrête. Putain, c'était magnifique. Je reprends. Ah, c'est le moment où on va éteindre Morello. Mais c'est aussi le moment où on s'arrête. Désolé les mecs. C'est le moment.